Okay, next natin. Long sleeves na plain. Sige, madam. Plain. O, eto plain. Ha? Tali, Ma'am Lori. Yours na to, Ma'am Lori. Green siya. Okay. Next natin. Okay, this one is large. Ganda ng kulay. Large, ma'am. Na-open yung button, ha? Pa-code purple. Code purple, size large. Purple, size large. Ito pa red sa likod. Ay, maliit. Small lang to, pang payat. Okay, size small to medium. Stretchable yung tela nito, ha? O, ganyan siya. O, pa-code ako payat. Ganda, ang sexy. Small to medium, pa-code payat. Code payat. Height ni seller, ma'am, 5 flat. Sold na suot ka, sis. Sold na agad. Wala na, ma'am. Isa lang to. Nakuha ko lang to sa new collection. One item lang. Sino ba, te? Ano code, B? Burgundy. Black Burgundy, 250. Yours na to, ma'am, Riza. One item DP, sis. Si ano, te? Yung dalawa na mine. Joy Dara. 260 pa lang dito. Okay, next natin. Mine purple. Ma'am Aurora, hindi. Si Ma'am Wilma dun sa cotton. Purple, Ma'am Jane. Yours na. Si Tali, sis na may nalock nyo na lang. Open for lock si Tali. Lock 250 po. Lock 250 si Tali, mga sis. Ha? O, may palang sleeves pa dito. Ang ganda. Okay, madam. O, next natin. Height ni seller, ma'am, 5 flat. 5 flat po. Okay, madam ko, oh, medium size to, ha. Meron siyang belt. Medium, may belt. Okay? Medium, may belt. Purple. Pa-code ako dito, stripes. Code nito, stripes, mga sis. Lock 250, Ma'am Delo Vega. Alin po? Hindi, ito ate. Ito. Ito? Yan. Alin po, madam? Ma'am Dela Vega. Anong code nung minamay? Lori. Trensya. Good evening, pwede po kayo lang mag-book. Miss Mary Lens bukas. Tomorrow kami mag-book Lala Move or pick up ha. Bukas, ma'am. Lock stripes, Miss Meg. Yours na po. Ayan, layo. Andito kasi siya nakaharap di eh. Sorry na. Add to cart mo na lang. Lagyan mo gulong. Okay, next natin. Another plain. Okay, sis. Eto 30 waistline. Ganyan siya. Ganda. Maxi to ha. Maxi button down. Pa-code 30. Pa-code 30. 30 waistline to mga sis ha. Code 30. Pa-code ako dito 30. Sige, wait lang, Ma'am Grace. Okay, ang hirap pa magpila, sis. Ang sikip. Uy, ang ganda nito. Knitted siya. Knitted pang medium to, ha. Okay, medium, stretchable. Ay, ang ganda. Pa-code ako dito ng guhit. Medium stretchable. Pa-code po guhit. Code ng guhit. Sis, oh, ganda. Ay, grabe to, sis. Ang ganda. Para siyang ano, cotton on. Tay, kanina di ka naman inuubo. Kung kailan talaga naka-live eh, no? Okay, ma'am ko, oh, medium to large. Ganda. Medium to large. Pa-code ako dito ng Old Rose. Pa-code ako Old Rose. Medium to large. Adjustable strap yan, ha? Baka antokin ta. Di ba nakaka-antok yun? Lock guhit, Ma'am Rose. Yours na. Miss Rose Ferrer. Okay, next natin. Oh, this one ang ganda. Okay, madam ko, oh, medium. Ah, pwede to small to medium. Okay, small to medium. Pa-X yung likod niya. Pa-code ako green. Small to medium. Pa-code green. Code green. May tipi na si Mizan. Oh, Mizan. one item lang. Ay, one item DP Mizan. 250 lang. Ha? Ano yung item niya kanina, B? Meron dyan, pending. Ah, nandun na. Mizan, additional DP. Lock all draws. Lock all draws. 500 DP po.
Okay, yours na, Miss Zan.